Ada pole se yantos kula bi sampean. Se miskin ke ngantos soki se mabangsat. Se soki ke ngantos bangkrut. Se sehat ngantos sake. Se ngudah ngantos sepo. Ane kanang tunya. Kula bi sampean sajan kebudi. Lekuk du malam. Sajan sempit kehodian kula bi sampean. Sajan kene kesempatan kula bi sampean. Malar mantar kita agak pegak bimbingan. Petunjuk kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الصادق المصدوق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Sesaja para hadirin, para undangan, saya sangat berterima kaula amun jahaki bilakhas yang kita muliakan bersama tamu kehormatan Esat malam mangkin Fadilatul Mukarram Ki Haji Muslih Adnan. Saya insyaallah bakal menyusul dekat di tempat. Saya sangat berterima kaula amun jahaki tentunya sesaja para alim ulama, para masyayikh, para asatidz nyon sepora mana biaktina tak kong nyebut dan setajana aktina sangat amal jihaki para sepuh, para tokoh berpemuka utamaipun sesepoti sabestas saja perangkat tantona teretan sama kompor dan kau dapat pancengan esat malam mangkin sahibul bait bestas saja majelis keluarga besar kadito tempat sesangat badan kau amal jihaki para tretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at sesangat artina munjaki ia tolakin pocen ban sokor seselalu tak peka ia tolakin di ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala esarangaki kalaban pocen salawat ban salam malar mantar selalu tercurahkan dan keharibaan sanjungan kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta saja para keluarga dan ahli keagama, para sahabat dan para pejuang, serta saja para umat dan pengikut sampai hari kiamat. Nyereng yawal pengatur kadin kau lakong timin dan kau laban para junan saja sakala nakki pada aniat, pada ngar, pada nyokon dan pada doa di ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala malam mantar papangkian parengkian dan kulaban pancengan dalam rangka pergelaran acara sebuah di setel almarhumah sumrah bersedia para almarhumin sekalian tempat kadinto dari amal ibadah sesampurna siapakah keberkahan apakah kecemburuan apakah keselamatan apakah ketengkian pangkat dan para almarhumin sekalian setelah malam mantar berjumpa kuapura petengkia pangkata etere amal ibadana ete kala kerjara tak peka kepungan sampai pagi hari kiamat selain sekeseput malar mantar itu tuban esapora asal Allah amin Allahumma dan kulaban pancenengan sakit kali umur odik na atas dunia juga malar mantar kini barokana papangkin esat malam mangkin tak peka mauna petunjuk dan bimbingan pertolongan dari ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kulaban pancengan senang poton odik na atas dunia dan menabi ampun dapat ada cincina malar mantar kini ngabarokan apa pangkian emal mangkin tak terseka kulaban pancengan senang poton kecuali dalam paling fokus setengkah paling fokus akhlak paling fokus amal paling fokus waktu dan tempat setelah sana poton seter dalam kebahagiaan husnul khatimah amin Allahumma amin. Para rekan sangat badan kaula amun jiakin kelaban secara langsung pamator ngereng papangkian dan kulaban pancengan emal mangkin
Seki alaksanakin, ajaranakin kehadiran dengan atas dunia, kebaik kesempatan kampui mutmaimut abad. Sebab manusia itu yakin salam Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia secepat lupa. Jangan sampai sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ngalai ketujuan ku lebih sampai ampun terbaik. Berapa banyak manusia datang dia pengajian, terpakai pengajian, kosok jangan esaran malaikat. Takut, marah, agung'a, nyuhun selamat dia ke Allah. Lobar pengajian, laka dia boleh. Aneka manusia para bersepadan kau lamun jati. Sampai Abu Bakar mata gak kajeng Nabi, takut munafik. Kajeng Nabi kenapa dan kula menyaju na pancenengan engak ke akhirat, terus ke surga, takut di neraka, takut lo sepora dosa, takut lo terima amal ibadah bersemacam. Tapi san abali kecompo, apang kibi keluarga, apolong di anak, apolong pole bi kanca, kali pole ate, ada kena pole kelopain, dah kenapa siapun ketakut ngaju na pancenengan. Maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajabu law tadumun ala ma antum alaihi indi. Cak saking bangkap pitang sahabat khosok parbi tentang ajunan la sofa kumut malaikat ala turuqat ka kejenna esan limin malaikat ibu tabur. Cak saking kula bisakan parbi pengajian malam mangkin khosok istiqomana tenana sampai nang buntabun ku lebih sabtan elos esaran di mereka. Tapi dia guna kajeng Nabi manusia walakin sa'a wa sa'a. Tapi sejam lupa, sejam enggak, sejam bagus, sejam jauh dari kebagusan. Dia aturan odi dari ajunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala nasan dia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengajarin para sahabat juga benereng menyaksikan benereng kelapa sahabat sejaga bimbi kajang Nabi kullu ashabi yadkhuluna al-jannah segala datang sahabat masuk surga ki perintah sareng Allah wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin cepat ngengein sahabat Muhammad sabab ngemotin kentok manfaat orang mukmin. Maka kajang Nabi pesan di Allah Subhanahu wa Ta'ala pokok sekejap mehemut patih, sekejap mehemut akhirat, sekejap mehemut kiamat, sekejap mehemut tempohan amal pagi. Sahabat siapun nyatakan bagus sarang Allah Subhanahu wa Ta'ala pokok pegang harus terus dan napa boleh kula disampaikan malam mantan sedaja pada selamat senak kuatuan dunia akhirat. Amin Allahumma. Makanya para pusat badan keulamaan jakin tengkai nak mangkin ni kasi keparlo itu bagi toko. Aren kirim majlis ilmu, aren kirim ibadah arang sarang terawian, solat berjemaah di masjid, tahlil dan salawat. Engane kasi iston sebisa, seyar sarang agama Islam. Ebab kada compo kula bisakan. Setako pengajian, kengen dekik sandaba ke compo. Setelah masuk surga dengan pengajian, kengen nang compo. Mari setan punten aku lebih sampean. Lo lepas kontrol odi nang dunia, lo ilantor di Allah pagi nang akhirat. Amin Allahumma. Amin. Bon para pusat badan kaulamun jakin selanjutnya kulit cumangi mau tepat. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala ngatur kebahagiaan gak dinto sajian ruwet sajian kemudian. Nekat jalan si ampun sopan yang Allah. Manusia di dalam dunia ruwet, sudah kumpulan saja ruwet, dah kiamat saja ruwet. Ini kampun atur. Lanon sepora. Berapa banyak keruwetan nang dunia. Jangan sampai semiskin, sesoki ruwet. Jangan sampai sesusah, sesenang lesuh. Aneka sifat dunia. Makanya kajeng Nabi ngemotin inna dunya darul tiwa la darus tiwa. Dunia kentok tempat bilu. Bilu kapi panapa bakal api lu ka pa. Sesoki cak gerteger soki na. Lekuk dumalam bisa api lu tadi miskin. Seteka hajat cak gerteger teka hajat. Selama sampean hanya memenuhi saudi nang dunia bisa jadi lekuk dumalam rempak seteka hajat.
Saya ke bunga tekacat semangkin bi Roma. Bisa jadi. Allah kebasa naudzubillah. Malar mantar pada selamat. Amin. Allahumma. Tekacat Roma sukses. Pesen sukses. Dujam lobar. Yobar apoy. Berapa banyak orang sokin miliaran. Capo apoy dujam. Lebih miskin dari tetangga saya miskin. Kare katok ben kaos saya yang kuy. Aneka keodian tunya. Mangkana. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngemotin dak ku lebih sampan tore. Cak lepas kontrol. Cak gerteger dak ketengka pola odi nang tunya. Lada rustiwa benne telem loros. Lo sekapina loros pak. Napa pola estina tunya. Odi ku lebih sampan bekal api lu kada pateh. Malar mantar ki pada lancang omor. Amin. Allahumma. Mon sesoki cak gerteger bi sokina. Mon semiskin, cak putus asa bi miskin. Dan ikut seodi, cak gerteger bi seodi. Bisa jadi kol dua laki malam baru saya pekol. Naudzubillah segala nakki malar mantar ki pada lancang omor. Amin. Allahumma. Ane katunya mangkana situng hadis. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngemotin. Karwatan ku lebih sampean odik nang tunya. Epo ku abik kajeng napi senga mon aniat kelakuan bagus cek datun. Cek datun dapat tore ku lebih sampean. Sebisa berkak tori berkak. Sebisa ajalan tori ajalan. Sebisa arangka tori arangka. Jangan te berkang. Jangan te nanti mobil. Sebisa ala ku bagus arangka tori mangkat bika arangka. Sebisa ajalan tori mangkat lenjalan. Seacicak bicak cicang. Seberkak bi berkang. Sebisa numpak mobil tori petandis bi numpak mobil. Lakonin setaja kebagusan amal-amal ibadah selama odik nang tunya. Sebab nang tunya kentok kula bi sampean setaja sayantos barang bilu. Kanjeng Nabi stung hadis adabu. Badiru bil a'mali sab'an. Ayu abalap amal ibadah turi petandis sampai capok barang petok. Barang petok. Ker-peker ku lebih sampai nang tunjangan tos barang petok ni. Epa ku abi kajeng Nabi. Hal tantadiruna fid dunya. Illa faqran munsia. Apa bangkapi manusia. Tak ngantos nang tunya kecuali miskin semalopah. Tore ku lebih sampai sesoki. Saya jadi lekuk du malam epa miskin dia. Saya asal soki nang tenang miskin pole. Ada sanda miskin lo apa jang. Saya pikir saya rasa apa jang. Orang miskin. Sopu. Kita apa jang lesiap pasar. Ada ngaltok sopu. Saya rasa asa pasar. Benar yang miskin. Kalau berniat. Kalau beralasan. Engkau mun laku pasaan lo kuat apa sah. Karena nyari engon anak bini. Tina awtang. Selalu apa sah. Orang miskin. Saya rasa bangal dak pesai haram. Mabuduk dan semacam. Mun benar yang miskin. Illa faqran munsia. Fakir. Saya yantos ku lebih sampean. Ban muste ba. Fakir ni ke muste. Saya maksud fakir. Kaya to benar lu andi peste. Puto ke peste. Maka sesoki. Saya peste na miliaran. Lekuk du malam sebulan 2 bulan. Puto ke peste. Sanla ada tetang kemencam. Ngalak peste bodoh nang ab. Sampai sesoki ngantos ke fakir. Nama boleh lah kalau sefakir. Fakir ni kasi malumpak ko labi sampean. Sana pikir, saya rasa ataruan. Saya rasa mabuduk pese. Saya rasa wajang pajang. Saya rasa melanggar syariat. Taring orang fakir miskin seterusok ya kapi mon pikir. Sampai lako na pasaos letak pikir seperti oleh pes. Ni kasi ipingatin bi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au ghinan mudghiyan. Atau bangantos soki se mabangsat. Sana pikir pole, se miskin kalero. Gara-gara miskin lo ibadah. Gara-gara miskin lo apa jang. Gara-gara miskin bangal dak ke hukum. Sana soki, kalero ki ya manusia ni ko di nang tunya. Ada bendera manusia. Se miskin kalero, se miskin salah ban lopot, se soki cung kaleroan cung salan ban lopot. Tore, sesat bangsat ngal bangal dak hukum sera mon benereng soki. Senang ke orkes sekampung pejoget kapi, sekampung maksiat kapi. Lo cukup nangkung tu sana tibi.
Sampai tusan reng kampung itangkung pagi ng akhirat. Reng soki. Saya rasa nang ketaruan. Ban boleh cukan atuan ajam ban semacam. Mon bener reng soki. Saya rasa ngebosin narkoba sampai atusan juta, puluhan juta. Anang tetangkai pemabuk kapi. Mon bener reng soki. Au ghinan mutghiyan. Allah la adabu ng Quran. Kalla innal insana liyatgha. Ar-ra'au stagna. Iya ongku. Lakan lo ongkuan. Allah sampai ngucap ongkuan. Manus saja sana pasoki bisengko banyak bangsat. Mulai kerpekер, mulai lambak zaman Nabi Adam sampai zaman semangken. Saya porta-porke lap umat lambak. Sera, Fir'aun sera. Sangku tukang becak. Korun, Haman, Namrud, Raja. Saking semangken presiden, bupati, menteri dan semacam. Tengku negara ku lebih sampai. Sampai keluar negeri. Silakan kafir. Bisa mabuk, bisa zina dan badan. Dan padangan. Nang Indonesia saus. Sebenarnya Islam. Saya rasa ketangkep mohon benih pemimpin. Yatas ku lebih sampai. Ada pitan yang orang ngecok aja. Sebupati korupsi. Seneka korupsi. Kipuruan. Sekorupsi pertalit. Bensin. Korupsi sampai para 200 triliun. Oneng sampean gajinya. Gajinya sebulan 500 juta pak. Sebulan andi gaji 500 juta. Ki ngecok pesen rakyat sampai para 200 triliun. Ane kereng soki para tretan sangat badan kaulah mulia. Makanya aku lebih sampai tengah tiaw di nang tunya. Se fakir miskin. Tengah ti sengak tati bala. Fakir aku lebih sampai. Salala miskin nang tunya. Masa ki masuk neraka pagi nang akhirat pak. Tore kemiskinan ku lebih sampai. Balik tati ibadah. Tati kesabaran. Tati kekuatan. Untuk tengki pangkat pakai na akhirat. Dan ini kecukan. Sesoki. Kaya bangun masjid banyak ki soki. Masa ki masuk neraka pak. Kaya nyumpangnya banyak. Ada pesantren, ada madrasah. Ada anak yatim pentahun. Masa ki masuk neraka. Lorogi duka lagi. Makan kanjeng Nabi ngemotin. Sehingga soki ampo mabangsat. Tore ku lebih sampai nyoon selamat dah ke Allah. Mon tepang lu andi mantar selamat dah. Mon tepang ipandi mantar selamat dah. Amin. Allahumma. Oh ini kedua. Martalo. Au maradon mufannida. Au maradon mufsida. Ada besake se merosak. Ku lebih sampai samangken. Saya dengar dah, laki kau apa jangan melomor Pak Polo. Sana umur Pak Polo, potak kapi itu. Entah aku lebih sampan. Quran di semangat sokoren semangkin. Beri niat bi Allah. Pekenceng pejang sunat. Jatuh dah boleh. Sampai jan kebudi sajan tak ada ketanaga aku lebih sampan. Engki mungki hat sehat etunda. Tengku dah po-sepo. Tas tak melok mulai lambak engkau pejeng solat duha. Melok mulai lambak engkau pejeng tangi malam. Melok mulai lambak engkau pejeng baca Quran. Melok mulai lambak engkau pernah ke masjid. Mesan la tua. Lakat tungkat kula tungkatan sama. Wah salli ala Muhammad. Ikhlas sampun kula semangkin. Nega kilo cek sepon kula semangkin la ikhlas. Apa jam jengah pon. Awire jengah jaban semacam. Kalau pain na pelambak ki masahat sehat. Kajeng Nabi ampun memperingatkan Pak. Banyak orang salatang matang ngelencak, engak kebajang, nangis, engak semaca Quran, engak semate ya. Ana pameki anan te tang matang elencak Pak. Kajeng Nabi pakon abalap, tore pongpong kilo tang matang sakit. Semerosak dak badan ku lebih sampean, kilo depa kadin tok petandes. Amal ibadah ku lebih sampean. Au haraman mufannida, atabah ropoh sepo semelopa Pak. Adang saya nggak san lop, ingin san sepo, mor belum polo umur sang polo, san langalole, ingin gula bi sampan san langalole, apa jengah, pepajang bi kompoy oleh dulu kaat abentama, wuduin bi kompoy ada atal talan wudung, langalole, masa gula bi sampan ki nanti angalole, ada pole seyantos gula bi sampan, semesken kengantos soki semabangsat. Sesoki ngantos bangkrut. Sesehat ngantos sakit. Sengodah ngantos sepo. Ane kanang tunya. Kula bi sampean sajan kebudi. Lekuk du malam. Sajan sempit kehodian kula bi sampean. Sajan kene kesempatan kula bi sampean.
malar mantar kita agak pegak bimbingan petunjuk kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Oh nek itunya nanti empat sesoki tengate sing ai pabangkrut bi Allah. San bangkrut pa ibadah. Semiskin sing ai tengate anante soki. Bila sa nanti soki, kimana pa soki bi Allah. Para busat badan kau lah menjakin sesehat sehingga kengen bekal sakya sekoda sehingga kengen bekal ngalole sana sepo dan ini kemudian sekapi na ikolle tak kira sempat kula bisapan ibadah badiru pakon abarap semangkin kula bisampian mon ki andi niat pekencang sedekah langsung tores sedekah sejuta sedekah 100.000 bahkan sedekah 1.000 rupiah cek tunda ko anan teleki sana pese sejuta para bungkola sedekah pun bisa 1.000 semangkin tore 1.000 bisa 2.000 tore 2.000 cek sampai munandi semangat dak kegelakuan ibadah cek tunda anapa dabuna para ulama terenga manusia paling banyak pakai nang kiamat sehingga nunda kelakuan ni benar selalu ibadah benar niat atingkan ibadah saya tunda harapan kok sepeceng-peceng mepai tunda sampai umur 1 tahun. Cak saking umur 15 lah kencang apa jang. Pokok banyak tangkencaran nang hari kiamat. Ini kepaki cereng bentangis paling banyak manusia orang Islam ahli ibadah kento acereng polen si tunda malar mantar kula bi sampian pada selamat. Amin. Allahumma. Bon nek itunya kajeng nabi lanjutakin au mautan mujhiza. Atau buku lebih sampean ngantos pateh setek-tetek. Kajeng Nabi ada bu mujhiza. Ai atian bagta. Tek-tetek ada pateh ni ke si amit ada. Setaja manusia ada tengen pateh kan tok tek-tetek. Ada si oneng bila semati kecuali para nabi dan para wali setingkat tinggi. Mon sepantas napa sebangsa kula bi sampean setaja ada sempat. Bahkan Imam Ghazali situng waktu ada bumun orang awam biasa ngocak engkau laku mati apa mati engkau kengi petepak bi Allah. Benih keng oneng semati benih. Kecuali para aulia setinggi pangkata dan para ambia epo oneng waktu setan. Bahkan mon para nabi petabar bi Allah. Sampai kesokan sete semangkian cepon marikat maut napak kesokan ketunda berapa tahun nak ya toren. Dan kelapa yang menepatabar ngani ke umur 100 tahun lagi. Nyaga para ambia dan para aulia. Tapi ku lebih sampian tak bekal pada orang. Tung mangkana pateh semangkian ku lebih sampian ngemutin para almarhum. Setelah almarhum si ibadah cekela ni si kiai sebenarnya kiai. Si ahli ibadah sebenarnya ahli ibadah. Si laki sebini ada oneng bang. Aras saudi sampai malam mangkin. Aras lancung umur sampai malam mangkin. Ku lebih sampean. Mungkin cuma apa entah aras saudi 100 tahun. Aras saudi 100 tahun. Tapi ternyata patah lebih tandis. Sedatang dak ku lebih sampean. Para tretan saat batan kaulah menjakin kengen. Ruwata patah ni ke ruwatan bi seitunya gelak ni. Ruwatan bi masalah fakir, soki, sake, ngaloleh, ropo dan semacam tangi. Lebih ruwet san lekopuran. Kenapa tekentok ngele di tempat selain si kocak kopuran. Kopuran napa kopuran? Kenengah mata si colpak kopuran. Kenengah tabuk si aletu. Kenengah cetak si besa. Kenengah bau si rempak. Kenengah tolang si atong potong. Ini keresuan ini bekal pegak aku lebih sampai kaki. Bekal letuah. Kenengah olah. Ban kenanga hewan-hewan kene sing robung dak kebetang beten kula bi sampean. Mangkan kajeng Nabi ada bu manadatu manzaran fi dunya qad illa wal qabr afdhu min. Engko lo to mana celing pemandangan nang dunya ria. Sekemapen kecuali kuburan paling merengis pemandangan. Coba buka kuburan. Berapa banyak pepena manusia serempak nang kuburan, segentang seratin lamba. Serabat sampai ajutaan muana, seteropote seterokoning, serabatin sampai minyang apes 10-an juta atau beratusan dan semacam. Ada pepe nerempak. Ganon, mata nah pulung, ulama banyak ada bu, orang masjid kento san ancor dah ada napa mata. Mata ni kekakan olak dah ada. Anak mata kento paling becah nang badan ku lebih sampai. Lo toman cepe dari aing.
Mangkan sanda pada kuburan bareng beca ada kentok seinteren biola. Dabuna Syekh Muhammad Ismail Manzen. Pertama orang dapat kuburan silotok di benih tabung. Mata nak ada pulung. Karena mata pulung kuburan. Mereka adinto tabuk ada tu. Tabuk kentok kembang ke atas sampai sek-sek ke ada pahala tu sekalian. Setelah bernana dera nana otaban kakanan silotok keluar di neka. Ani kaku lebih sampian. Mereka adinto pastung situng pegak sore suan ni kamu tanang gigi ni ke lain tokot apesa bi pokang apesa bi kebadan pon leer cukan apesa bi cetak mangkano mau dipikir cek sampai para pusat badan kaula amun jakin sampai setahun 2 tahun kan petong malam tok petok sos pah buka glanon koceng mate pen bau nempon sekampung bedang koceng padahal mah bedang manusia seraja. Tapi pengen itu tutup di tanah aku lebih sampean lo ngetela. Makanya tore aku lebih sampean ni kesebekal terjadi namong malar mantar ki paring selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma au mautan mujizan au dajjal fasyarru ghaibin yuntazar. Adaba nantos dajjal. Lebih sampai nang dunya selancang umur bakal para depa sampai para kiamat pagi bakal andi gangguan agama, gangguan akhlak sepaling raja nang dunya saya kocak dajjal. Saya dajjal kento para busat badan kaula amun jakin orang pelancang umur sareng Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Musa. Sampai semangkin badeban bakal keluar sareng Allah Subhanahu wa taala pagi sang kiamat para terjadi. Kajeng Nabi adabu Allah Subhanahu wa taala lo taman akabai fitnah dan gangguan agama sesak merusak akhlak mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat selebih aja itu bang dajjal kentok na pelakona masuk de pong kampung memurtad sejajar Islam setunya pak kecuali Mekah dan Madinah selalu masukin malar mantar kulabi sampian senak potuan pada selamat amin Allahumma pesakti bi Allah Subhanahu wa taala sampai bisa ngolok ondem mojan sampai bisa kincik ke tanah kak bungkan langsung tombol sekalian ben abu kajeng Nabi ada bustung hadis dajjal kak dinto mon masuk dari situng tempat maka sedaja emas etanah ini ke norok buntek pak etanah ini ke banyak enten banyak permata banyak emas lah dajjal ini ke munajalan paki nang nyaksakan sedaja istilah bumi serang larang kentok norok buntek ke dajjal kajeng Nabi sampai ada bu pada bi nyaruan norok buntek de raton apa ini ke dajjal nyambi barang pernah nyambi apoy orang sing aku pangeran dak ke dajjal masuk dak kenangan pernah ka dinto orang selok ngaku pangeran dak dajjal masuk dak ke apoy kajeng Nabi mesen singa kaketang umat mon pefitnah bi dajjal tina cek nyembah ke dajjal cek terpengaruh bi dajjal swarga saya baktah saya sambil dajjal je neraka apoy saya ki dajjal je hakikatnya swarga afitna aganggu dak ke manusia pemurtad kapi ngaku pangeran ngolok ojan bahkan matain orang pahe podi boleh bisa pak bahkan dajjal kadang entar dak kuburan bah kuburan kita dek sampai jaga san jaga orang majid selim kuburan ki ngocak ada pangeran sembah kena kajeng Nabi ada bujak sembah sejaga kerja bani almarhum tapi setan seyutus sarang Allah Subhanahu wa taala untuk tertigang guna dajjal malar mantar kulabi sampian pada selamat amin Allahumma kajeng Nabi ada bustung hadis aksaru atba'id dajjal an-nisa wal yahud paling banyak tenorok dak ke dajjal kentok reng bini ban orang Yahudi keluar sareng Allah Subhanahu wa taala dari negeri Iran etorok sareng petong polo orang Yahudi sebagai dayang-dayang dajjal kentok nyelosor dak sedih kampung etunya ban paling banyak terpengaruh dak ke dajjal kentok pangeran ke dajjal murtad dari agama reng bini sampai kajeng Nabi sedung hadis ada bu orang soleh pakai akhir zaman sampun keluar dajjal embung pekot eroma apa piping epekot, anak bineng epekot, tretan bineng epekot, malelo entar ke dajjal dari banyang reng bine terpengaruh dak ke dajjal malar mantar pada selamat amin Allahumma
Para busat badan kau lamun jakin ni kasi yantos ko labi sampean. Agama bekal saja nyorot. Kerosakan, fitnah, dan gangguan agama, gangguan akhlak bekal menyebar. Tore ko labi sampean semangkin. Ki waktu-waktu selamat kentok petandis amal ibadah. Cek datun dah boleh. Semampu kene tore mangkat bi nek kene. Semampu separuh tore mangkat bi ro separuh na. Semampu banyak tore mangkat bi nya banyak. Sebisa arangka, sebisa agersot, sebisa berkak, sebisa pak nompak, seteja kelakuan ibadah kebagusan, laksanakin jak tunda, malaiku lebih sampai paring keselamatan sarang Allah, mulai nang dunya kantos paki di akhirat, amin, Allahumma. Bon, sepaling akhir seteja bakal ngalamin apa? Awis sa'ah, was-sa'at wa adha wa amar. Atau baku lebih sampean nang dunya kento ngantos kiamat. Was-sa'at wa adha wa amar. Kiamat kento sepaling banyak tadi kebingungan, keruwetan, dan lebih sarah resiko ada ku lebih sampean kiamat. Anya ma are kiamat. Tung situng are secubeng. Al-yaumul aqim dabuna para ulama are secubeng. Anapa? Meko ca are cubeng karena hari kiamat kento ada penting apa? Lo pada bi Kemis, lo pada bi Rebu, lo pada bi Selasa, lo pada bi hari Minggu. Hari kiamat arupa akhir ancora dunya ben ancora langit gadinto. Kulung sarang Allah Subhanahu wa taala langit kento. Pebasa mata are bulan bintang pebentoran tada bi tasbih aklar-karan. Barabu bumi kento kuntek kalaban lentu. Setak toman lentu ngak gadinto. Sampai dari neraja lentu kento Allah Subhanahu wa taala adabu kunong kento tamurru marras sahab ngapir pada bi bulu manok se Ethiopia angin manus saceling kunong kento gila pagi nari kiamat pada bi orang mabuk bane mabuk tapi dari benyang kebingungan sampai pada bi orang gila pada bi orang mabuk lo sadar aceling kunong kento ngapir dengan tas se petal-talan sarang Allah Subhanahu wa taala. Makana nari kiamat emak kelopen ke anak, laki kelopen ke bini, teretan kelopen ke teretan neka. Sepekal iya lamin bi ku lebih sampian, nalar mantar ku lebih sampian ki pada selamat. Amin. Allahumma. Bon, abali boleh ada ya ada tore. Aturan Allah Subhanahu wa taala dunya, kuburan, kiamat dan akhirat sajan abid, sajan kebudi, sajan banyak ruwet. Singode bekal tua. Semiskin mungkin bisa jadi sokin teti musibah. Sesoki bisa jadi bangkrut, miskin teti musibah cukan. Sesehat bekal sakit, seodi bekal mati. San lamate bade kopuran, san ladapa ada kopuran, para bosat badan kaulamun jakin. Bene sajan senang mun tepak keselopot pak. Kanya Nabi adabu. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan kento terminal pertama di panberampan terminal akhirat. Dari kuburan, dari mati bahkan sampai pagi masuk surga orang yang selamat, sampai pagi masuk neraka orang yang celaka, banyak terminal. Terminal pertama aku lebih sampai kuburan. Fa in naja ahadun minhu falladhi ba'dahu akhaf wa illam yanju minhu falladhi ba'dahu asyad. Dabun kajeng Nabi meneng kuburan selamat maka nang semarin kuburan ini sajan demang, sajan saya, sajan bagus malah mantar tepada dan kaula ban panjenengan seteja. Amin. Allahumma. Pon tapi mun tepak celaka nang kuburan maka semarin kuburan kento jaga di kuburan nang kiamat timbangan amal panggilan pengadilan Allah pagi anak petuntutan antar teretan nete nang tete ngetela apoy neraka bersemacam sajan ruwet sajan sempit sajan bingung malah mantar pada selamat. Amin. Allahumma. On ara bosat badan kaula amun yakin aneka situasi dan kondisi saya atur bi Allah Subhanahu wa taala. Kula bi sampean ngadepin borong rahaja pagi. Kan mate saos para Abdullah napasna Umar adabu jak saking ruwatan manusia setunya pekompol tange ruwatan orang parak matene. Setunya pekompol ruwatan manusia serwat bi pese, serwat bi nak foto, serwat bi penyakit, serwat bi gangguan tetangga, serwat bi pon musibah coba dan semacam pekompol setunya
tangi ruwetan orang si para mate. Anapa? Karena sedaja ketakuan akumpul orang para mate. Lapar, paling lapar orang para mate. Arjeng, paling arjeng orang para mate. Sakit, paling saking orang para mate. Takut, paling takut ban kebatir orang para mate. Kaisa acereng ada suara. Terapan tak ada kana foto na ban bini ban keluarga. Tapi lalu meto pak. Malaikat berngapur ketela di orang mati kento. Ngetela malaikat saus nya kempon cukup bingung. Makhluk ke Allah. Si tak tahu mana ketela selama odik nang tunya. Berngapur nang kamar orang separa mati. Kan orang yang cingin yang mati pakon patanang. Yasin pasemu nyareng. Arrok dupa palawan. Malay sajan tenang. Senangis pakon cek kiteng kisuaran. Aging-ging tak nape seting madelu aganggu. Da orang separa mati. Ani ke para busat badan kau lamun jakin mangkankan mate bi kajeng nepi ko cak kiamat pon. Padahal kiamat ni ke badadu. Kiamat kene kiamat raja. Man mata faqad qamat qiyamatu. Siapa se mate berarti mancing kiamat. Kiamat sekema, kiamat sekene. Mate mabingung de orang separa mati kiamat juga bakal mabingung de umat manusia sepaki termasuk kulabi sampian namung malar manter pasalamat sareng Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma bon abadi da ada na pasangon kulabi sampian terotan nga tero salamat ba nya kabanya namung kulabi sitong saos nya ke muslim pon rabu pastoro nako terotan nga bani bi pese benebi kesokian, benebi jabatan, bahkan benebi takahajat. Na pastrotan na nga, tore pakuat iman ko labi sampian. Tong. Iman ni kasango, paling penting ko labi sampian untuk ngadepin karuwatan ng tunyaban akhirat. Anapa para busat badan kaula amod jakin, karena Allah Subhanahu wa taala ajan ci perkara-perkara bagus, ketenangan dan keteramteman ng Quran ni kabanya khusus da orang sekuat iman. Pekuas sareng Allah Subhanahu wa taala. Saya orang selepas dari kerugian Pak. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu da ada. Demi waktu Allah sampai asumpah. Setaja manusia karam dalam kerugian Pak. Rogi manusia kan. Lo rogi ada orang menyabang yang manusia kento. Miskin etunya celaka ng ake. Ruwat etunya celaka ng ake. Ini kenyabang yang manusia. Nang tunya sakit. Rod bi anak, rod bi peste. Sanibata ng kiamat ki masuk neraka. Na'udzubillah. Nalarmantar kulabi sampian pada selamat. Amin. Allahumma. Maka naman pentingakin manusia. Mulai zaman Nabi Adam sampai pagi kiamat. Saya masuk surga situng. Saya masuk neraka sangang atos sangang polosa. Saya busitung orang masuk surga mun yokor di zaman Nabi Adam. Lo palang ada orang makulabi sampian. Odik nang tu. Nakah lain umat Muhammad. Alhamdulillah umat Muhammad banyak saya masuk surga. Malar mantar tepada kulabi sampian sanak potoan. Amin. Allahumma. Iman selepas illal ladina amanu. Saya tak rogi ke entok orang seiman. Ngelakon ni bagus. Awasiat kalaban amar ma'ruf nahi mungkar ban sabar. 4. Toleh kula bi sampan sok koren tadi orang mukmin alhamdulillah gratis. Berapa banyak orang rembi. San rembi lo yang beadan yang nyanyian dengan Kristen. Kula bi sampan emak bimbo Islam, embalake embabine Islam otomatis kula bi sampan paji kun lahir kopeng yang beadan sekanan, sekacar yang kamat. Berapa banyak orang-orang baji, lo andi lo oneng pamanapa, lo andi salah, lo noro urusan dengan tua laki, dengan tua bini, sanrembi, sambut bi nyanyian, sambut bi puji-pujian agama lain. Toreh ku lebih pansok koren tadi orang mukmin. Gelanon, sampian lo kala meskipun dak kecene sepaling genteng. Dak kecene sepaling soki yang lo Islam. Abdullah al-Haddad adabu. Jasa kini buka an-nur la ilaha illallah. Nang dadana ku lebih sampan kento. La ro'a kullu mu'minin tabqan minan nuri yamla'us sama. Jangan ku lebih sampan ngetela ratera ke atas. Sampai di atas langit posa
An-nur la ilaha illallah. Cene sa tanggantang. Reng kafir sa kisoki. Reng kafir sa tingki jabat. Lo andi ka dinto. An-nur ka dinto sepekal. Tati keselamatan dak kulabi sampian. Nang dunya, nang kopuran, nang kiamat sampai pagi akhirat. Amin. Allahumma. Bon, sera sa ipaturon ketenangan sarang Allah. Walladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah adabu ng Quran. Allah pangeran sa maturon ketenangan ilm atin orang mukmin. Ang tanong ko, kor iman ko labi sampen epakuat, epakoko, epagantang, erabatin iman ko labi sampen ng ate kainto para busat padan kaulamon jakin. Lao di ada aram mapin ng tunya pa. Pakun patanang bi Allah ng akhirat insyaallah pakun salamat. Amin. Allahumma. On para busat padan kaulamon jakin. Coba sera pak. Sekuat iman. Sina Bilal ibn Rabah lamba. Budak orang ena. Pembantu ng Mekah. Eseksa. Polan siya masuk Islam. Bi majikan. Na paseseksa. Tangtang ng tengah pasir. Padang pasir. Mekah ni kamun kari panas. Pula 7 tahun beli Mekah. Saya kederajat pak. Sampai isoroja keluar orang takut banyak selok kuat ke panas. Ini ke panas Mekah. Munda pak saya kederajat. Banyak robu orang ilan jalan. Neka Bilal ibn Rabah sahabat kajeng Nabi tangtang yatas panang pasir. Pas kiingalakin beseh paramu sepanas pang nongep pas belakang neka somat beseh panas sampai kokos ini ke atas pada bi sate. Sahabat ban kajeng Nabi lo bisa nolong tepak kadin to kan Islam kilo jaya kajeng Nabi kita ke basah kaya ngeceling dari jauhan sambil molar para sahabat ban kajeng Nabi. Na Bilal ibn Rabah lebat iman sa kuat keng cuma ada bu ahad Allah maha situng Allah maha tongkal Allah maha situng neka saya keluarin saya kebaca sareng na Bilal sampun kadin to tepus bi Abu Bakar beli bi Abu Bakar sampai yang kes sareng na Abu Bakar para busat badan kaul amun jakin salah selamat etanya aki bi para sahabat Bilal kaki me kuat yobar belakang sampai metokokos ke Cina dari belakang. Epoko jauh ma. Mazattu mararatal adab bihalawatil iman. Engkau nyampur kalaban panas bersedia. Campur kalaban manis iman ng tangdada. Allahumma salli ala Muhammad. Kau bangga tati orang Islam. Engkau bunga tati orang mukmin. Pangeran dak pangeran sebener. Lo pada bi orang kafir. Kebanggaan iman ng atin kento. Makuat para busat badan kaula amul jakin daka na Bilal sa yopper kalaban bese panas ng belakang. Napa pole acereng, lo acereng pa kaya ngawirit ahad. Kajeng Nabi molar di cawan pas adabu. Wallahi sayunji ka ahad demi Allah Bilal kake bekal etolong bi Allah si mahatong. Ni kebaginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam asom pada na Bilal yopper bese pa. Luar sesake engkau bahkan sanla panas sajan celep tang ate sajan kuat tang ate kalaban iman sebenarnya sengko singgo persengko orang kafir lo percaya jadi Allah engkau make budak pakun orang semukmin ben percaya jadi ke Allah ani keiman pak boleh share pak ashabul kahfi sekancan bada tebokin 5 6 petok bada saya tebokin belu dat ngodatan tepak badan negara kafir bi raja eseksa amun masuk Islam tangan takut eseksa buru dak kuat sareng Allah subhanahu wa ta'ala petedung pesaren nang kuat 300 tahun tedung kuat pak bener nang kasor mene kuat tak kira bade kasor tapi bi Allah subhanahu wa ta'ala asaren selama 300 sangat kentok petenang bi pangeran balik ban mon para mangrib atau basopu kentok bade are sonar are masuk sengkelo uwam nang kuwa kentok lo gelap nang kuwa kentok pesaren bahkan asaren si paling nyaman 300 tahun me kuat engak neka tedung nang tanah nang batoh nang dalam kuwa anap innahum fi'yatun amanu bi rabbihim sebab andi kekuatan iman boleh cukan cerita nang Quran saya pekuat bi Allah. Nabi Yunus alaihissalam. Badai tabung cukok ketibi.
Baris dabakin 7 hari 7 malam. Baris dabakin sebulan. Baris dabakin 40 hari 40 malam. Napa sa iba tabong cuko? La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Melo kilo. Melo stres. Kung labi sampan hindi otang 100 juta pero stres. Na piyunus berebong tabong cuko. Lebih ruwet ete pang andi otang na yan. Tabong cuko ada HP ada napa. Bisa jadi mati. Laputus asa man kung labi sampan tapi na piyunus. Ibni Matta alis salam. Awirit la ilaha illa anta. Tabong cuko may kisampat awirit. Sampai malaikat langi ribut. Badawirit ni banyan lemtase pangeran. Bi Allah itabakin cabut ribut malaikat aja tang napi patoro itabong cuko bisan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pakeluar bi Allah ilm keadaan sadar puntan lo stres puntan lo kila. Ana apa mek kuat inga ani ka Pak karena Yunus andi iman. Dan dikecukan Allah janji kor iman ku lebih sampean kuat pada bi iman Nabi Yunus. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Ngaji yang kok menyelamatkan orang-orang mukmin. Mun Nabi Yunus andi ruwet bari lem tabung cuko keja ruwet dan dikecukan ku lebih sampean ruwet enga na pasos cencin bi Allah qortati orang mukmin bekal paring ajaran keluar amin Allahumma pon harap usat badan kaula amun jakin mangereng ku lebih sampean nika ke muslim ampun bade tempat namun kula mesan tore cek ke acabis je para ulama selim alim. Ya terok kuat iman. Nika banyak, nika mau nika benta, maki 10 lagi lo mahare Pak. Kelanon seporan. Dema caran mekuat iman. Dema caran nganyari iman. Banyak dari wiritan, dari zikir, dari bajang, dari tangi malam, dari Al-Quran, dari sedekah dan semacam nika banyak caran. Artinya mereka mau lakon yang biku lebih sampean pas paringan bi Allah kekuatan iman. Insya Allah tenang ku lebih sapan nang dunya, tenang ku lebih sampan nang akhirat, tenang ku lebih sapan pagi nang kuburan dan kiamat. Amin Allahumma. Karena setaja perkara kuburan kentok lebat iman ku lebih sapan semangkin. Sekuat iman sajan lebar kubur, sekuat iman sajan gampang urus, sekuat iman sajan gampang tembang amal pagi. Sajan kuat iman, sajan gampang itanyakin malaikat mungkar nakir. Sajan kuat iman, sajan lebar teteh sepekal lebatin ku lebih sampean. Teteh kentok pada bi obu. Teteh pagi selebat as-siratal mustaqim. Tapi ternyata ada pun para ulama tergantung ku lebih sampean iman. Bada orang senete kentok ikatelak semeter. Baru ikatelak dak teteh kentok 1/2 kilo. Baru ikatelak 1 kilo. Baru ikatelak pada bi tunya neka. Nyaman kak berkan etete. Berstandes pada bi jaran, bertandes pada bi mano, berstandes pada bi angin, berstandes pada bi ajalan, berisi arangka, berisi akarsot. Tergantung iman ku lebih sapan. Bahkan temar ku lebih sampan nang kuburan, temar ku lebih sampan nang akhirat, ku lebih sampan tergantung iman ku lebih sampan. Sajan raja iman ku lebih sampan, sajan kuat iman ku lebih sampan, sajan terak para bu temar ku lebih sampan nang kuburan nang kiamat. Ngani pada bu yuk tahun yaumal qiyamah bakal pecah ke paki manusia paki hari kiamat fayub'atsur rajul walahu nurun kan nakhlah wa yub'atsur rajul walahu nurun kan rajulil qa'im wa yub'atsur rajul walaysa lahu nurun illa mawdi'a qadamihi wala yub'atsur rajul walahu nurun yudhi'u fi ibhamaihi yudhi'u marratan wa yatfu marratan aw kama qala tabun kajeng nabi paki bakal pecah ke nang kuburan bada orang andi temar iman selama nang tunya pada bi pung kana korma bada sepada bi patena kan patena tera bada sepada bi kan tok ote bada sekan sokon melolo bada sekan polom-polom melolo Pak polom-polom melolo si odi semenit mate 2 jam odi semenit mate 3 jam akak rangka teberka pagi nari kiamat tergantung iman ku lebih sampean masing-masing malar mantar ku lebih sampean andi jalan setera pagi menuju surga. Amin Allahumma. Pohon seterakhir para bu iman kentok kuat kalaban ibadah setaja benan ibadah kentok seraman da iman ku lebih sampai. Maka tore cek datun da ibadah, cek datun da kelakuan bagus, semampu sekene seraja, semera sepote seceleng kor ibadah ban bagus tore lanjutakin
Kento sepekal makuwata da iman ko labi sampean. Matera, lo mamate da ate ko labi sampean. Namong sa terakhir, kula king cerita salah sitong sa matera da iman ko labi sampean, nagistong cerita lamba direng wali al-imam Muhammad ibn Ja'far al-Kittani, Abu Bakar Muhammad ibn Ja'far al-Kittani, taman ada budak para santrena. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Angko taman amempe, apang ki kajeng napi ng tedong. Faqultu lahu, ya Rasulullah, Allah alla yumita qalbi. Kajeng napi, tuwa kitan kula mantar ate kula lok mati. Iman sa ng ate kula mantar lok mati. Ibadah sa ng ate kula mantar lok mati. Agama man akhlak sa ng ate kula mantar lok mati. Maka kajeng napi adabu, bang montro lok mati ate na. Maka maca ya ayu ya qayyum balung polo. Sa tangan riwayat Pak Polo ba? Baru saya bakin Pak Polo, baru saya bakin belung Polo, ma baina salat atayil fajri wa faridati. Yantaran 2 rakaat fajar ban fardu fajar. Yantaran sunat sebelum sepuh ban salat Pajang sunat durung at kalu sampean sebelum sepuh sunat qabliyah, mari kentok maus ya hayya qayyum, ya hayya qayyum, ya hayya qayyum Pak Polo. Baru saya bakin belung Polo. Nika wasiyata kajeng nabi lebat mempe dan wali Abu Bakar al-Kittani, Muhammad ibn Ja'far Abu Bakar al-Kittani. Para tretan san padan kaula amun jakin sapa orang jabun kanya nabi sa istiqamah majajah panare maka bi Allah lo kane pamati aten. Pak ate kula bi sampan sepekal tete kemperan ng kopuran. Ate kula bi sampan sepekal tete kemperan pagi ng kiamat, bahkan lebat ate kula bi sampan tergantung pangkat kula bi sampan ng swarga. Malar manter kula bi sampean teti orang selamat sana potuan tengki pangkat paki ng akhirat amin Allahumma. Para tretan sangat beten kaula amun jakin nyon sepora mungkin cuma kadin to sebisa tora kinten kula esat mungkin atas setia selalu pot kurang langkeng pon nyon sepora akhiran wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.